अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि एक मुरीद अपने शेख के बारे में कैसा तसव्वुर करे, यानी वो शेख जिससे उसने बैत हासिल की है उससे बस रस्मन ही बैत रखे, या फिर उसके बारे में अल्लाह ने जो फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, या अहादीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे मकाम पर शेख से जुड़ने का जो हुक्म दिया है उसको, यानी एक मुरीद को शेख से कैसे जुड़ना चाहिए, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि मुरीद अपने शेख पर कामिल यकीन रखे तो कैसे रखे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, मोहम्मद मुबारक बिन महमूद सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। किरमान के रहने वाले थे। पहल तिजारत की गर्ज से लाहौर आए, वहाँ से अजोधन गए जहाँ हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर से मुलाकात हुई और उनके दस्ते हक परस्त पर बैत भी की। उन्हीं के ख़ानदान में सैयद मोहम्मद किरमानी पैदा हुए जिनका लक़ब मीर खुर्द या अमीर खुर्द है। उन्होंने सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से शर्फ़ बैत हासिल किया और मुद्दतों उनकी मजलिसों और महफ़िलों में शरीक रहे। उनके मलफूज़ात को जमा किया और जब सैरुल औलिया तालीफ़ की तो उसमें उन मलफूज़ात को जमा कर दिया। अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए उन्हीं में से मैं चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ जिनसे हम ये समझेंगे कि एक मुरीद अपने शेख से कैसा ताल्लुक़ रखे। हज़रात मोहतरम, हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ फरमाते हैं कि मुरीद को चाहिए कि वही करे मुरीद जो उसको मुर्शिद फरमाए, यानी मुर्शिद अगर कहे कि तुम ये काम करो तो मुरीद को बज़ाहिर अगरचे उसमें नुकसान दिख रहा है, लेकिन चूँकि उसके शेख ने उसको करने को कहा है तो बग़ैर किसी चूनो चेरा के उस काम को कर गुजरे, क्योंकि उसके शेख ने, उसके पीर ने उसको वो काम को करने को कहा है। लेकिन शर्त यही है कि जब कभी किसी पीर को वो चुने, पीर को पकड़े तो कामिल पीर को पकड़े। ऐसे ही आजकल हर चार जानिब आपको ऐसे पीर नज़र आते हैं जो जिनके पास ना इल्मी लियाकत होती है और ना ही रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात होते हैं। बस कहीं से उनको खिलाफत मिल गई जो बज़ाहिर तो खिलाफत है लेकिन हकीकत में वो खुली आफत होती है और वो इधर उधर बैत करने लगते हैं। तो मशाइख़ के लिए, एक पीरे कामिल के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, जब तक वो चीज़ें उनके अंदर ना पाई जाए किसी शेख के अंदर, तब तक उनसे बैत ना हो। और जब उनके अंदर वो चीज़ें आप देख लें तो फ़ौरन उनके दामन को पकड़ लें और ऐसे पकड़ें कि फिर वो जो कहें वही करें। हज़रात मोहतरम, मुर्शिद जो फरमाए मुरीद को वही करना चाहिए, जो भी मुर्शिद फरमाए। लेकिन पीर को भी चाहिए कि वो अहकाम शरीयत व तरीक़त का आलिम हो। ऐसा नहीं कि बस उठाओ गिर वो पीर हो, ताकि वो कोई गैर शरई हुक्म ना दे, यानी कोई ऐसा काम न कर बैठे, कोई ऐसा हुक्म न दे बैठे जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ है। अगर कोई बात ऐसी कह दे जिसमें इख्तलाफ राय हो तो मुरीद को वही करना चाहिए जो मुर्शिद फरमाए, जो उसका पीर कहे, क्योंकि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तलाफ़ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत के इख्तलाफ राय जो है ये असल में रहमत है। और शेख ने किसी मुज्तहिद के कौल ही पर हुक्म दिया, इसलिए चाहिए कि मुरीद मुर्शिद के इशारों पर ही काम करे। जो आदमी मुर्शिद के पास जाता है, हदिया पेश करता है, तो उसे तहकीम कहते हैं, यानी वो मुर्शिद को अपने ऊपर हाकिम बना लेता है। चुनांच जो मुर्शिद कहे मुरीद उसे ना सुने तो वो तहकीम ना होगी, और अगर मुर्शिद के बाज़ अक़वाल व अफ़आल का इनकार करे तो वो मुरीद ही नहीं है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद एक हिकायत आपने बयान फरमाई। आपने फरमाया कि एक बुढ़िया थी, वो जब भी कभी शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में जाती तो खानकाह के सहन में झाड़ू देती। शेख ने उससे पूछा कि इस झाड़ू देने से तुम्हारा आखिर मकसद क्या है, वो तो बताओ, मकसद तुम्हें आखिर इससे क्या हासिल हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा, एक अर्ज़ है, जब वक्त आएगा तो आपसे मैं पेश कर दूंगी।
قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ بڑھیا اسی طرح خدمت کرتی رہی یہاں تک کہ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک بڑا ہی حسین و جمیل جوان جو ہے شیخ کی خدمت میں آیا اور ان سے بیعت حاصل کیا۔ بڑھیا آئی اور شیخ سے کہا کہ اس نوجوان سے کہو کہ مجھے اپنے نکاح میں یہ لے لے۔ شیخ کو تأمل ہوا، دل میں خیال آیا کہ یہ عورت بڑھیا اور بد شکل اور یہ جوان اور خوبصورت، یہ بات آخر کیسے بنے گی؟ خلوت میں چلے گئے، 3 دن تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں۔ 3 دن کے بعد دونوں کو بلایا اور جوان کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اس بڑھیا کو اپنے نکاح میں لے لو۔ جوان نے بڑی رضا و رغبت سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد عورت نے عرض کیا کہ شیخ اسے حکم دیجئے کہ مجھے رونمائی بھی دے، یعنی منہ دکھائی بھی دے، جیسے کہ شادی کی رسموں میں ہوتا ہے۔ شیخ نے حکم دیا وہ ایسا ہی کرے گا اور فرمایا جو راتبہ پکاتے ہو اسے 2 گنا کر لینا۔ جب اس نے عرض کیا کہ یا شیخ اس جوان کو حکم دیں کہ مجھے زمین سے اٹھائے اور اپنے ہاتھوں سے تخت پر لے جائے، یعنی جیسے کہ نارملی ہوتا ہے کہ دولہا جو ہے وہ اپنی بیوی کو گود میں لے کر جاتا ہے تخت پہ، اس سیج پہ جہاں پر دونوں کو رات گزارنا ہے، تو حکم دیا کہ مجھے گود میں لے کر جائے۔ تو جوان کو حکم دے کہ مجھے یہ اپنے ہاتھوں سے تخت پر لے جائے۔ شیخ نے جوان کو حکم دیا ایسا ہی کرنا۔ جب اس جوان نے بڑھیا کو زمین سے اٹھایا تو بڑھیا نے کہا اے شیخ اس جوان نے تیرے سامنے مجھے خاک سے اٹھایا ہے، اسے حکم دے کہ پھر خاک میں نہ مجھے ملا دے، یعنی اس کام کو وفاداری سے انجام دے اور مجھے پیٹھ نہ دکھائے، یعنی مجھے چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ شیخ نے ایسا ہی کہا اور جوان نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد مرید کو اپنے یعنی یہ تمام کے تمام معاملات کو جو شیخ نے کہا اس جوان نے بغیر کسی چونو چرا کے ویسا ہی کیا جیسا کہ شیخ نے اس کو کرنے کو کہا تھا۔ اس واقعے سے سبق یہ ملا کہ اگرچہ کوئی کام شیخ ہم کو کرنے کو بولے اور ہمارے دل کو ہمارے نفس کو وہ پسند نہ آئے، ہم کو ایسا لگے کہ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا تب بھی میں کروں۔ شیخ نے اگر حکم دیا، پیر نے، مرشد نے اگر حکم دیا، رہبر نے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا تو من کرے یا نہ کرے، دل کرے یا نہ کرے، آپ کا دل اندر سے اس چیز کی گواہی دے یا نہ دے کہ آپ اس چیز کو کریں، لیکن چونکہ شیخ نے کہا ہے اس چیز کو بغیر کسی چونو چرا کے فوراً کر گزرے۔ اگر اللہ و رسول کی نظر میں مقبول بننا ہے، محبوب بننا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح مرید کو اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے بے حد محبت ہونی چاہیے، بلکہ وہ یہ بات اپنے ذہن میں بخوبی بٹھا لے کہ ہر زمانے میں مرشد کے سوا اللہ تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ نہیں رہا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے مرشد کا دامن ہی پکڑا تھا، تبھی وہ پہنچے تھے اللہ رب العزت تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن۔ اسی طرح تابعین نے صحابہ کا دامن پکڑا اور تبع تابعین نے تابعین کا دامن، اسی طرح سلف صالحین نے تبع تابعین کا دامن پکڑا، اور آج بھی اولیاء کرام اپنے پہلے کے اولیاء کرام جو بعد میں آنے والے ولی ہیں وہ اپنے پہلے کے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے قدم بوسی کرتے ہوئے، ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، ان کے تمام کے تمام حکم پر ان کا وسیلہ، ان کے وسیلے کے ذریعے ہی اللہ کے رسول تک پہنچتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر مرید کے دل میں معمولی سا بھی خیال آئے کہ دنیا میں میرے مرشد کے علاوہ بھی کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ تک پہنچا سکتا ہے، تو فوراً شیطان اس کے عقیدے پر قبضہ جما لیتا ہے اور اسے مرشد کی یاد میں مشغول ہونے سے ہر ممکن طریقے سے روکتا ہے اور اس کے عقیدے میں خلل ڈالتا ہے اور پھر ایسے کرشمے دکھاتا ہے جس سے اس کا عقیدہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کے تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرات محترم، سلطان المشائخ سے سوال کیا گیا کہ اگر مرشد اپنے پیر کے حالات کا جائزہ لے اور عمل کو ڈاواڈول پائے اور اس کے عقیدے کا جائزہ لے اور اسے پختہ و مضبوط پائے تو کیا اس مرید کے لیے کوئی امید ہے؟ فرمایا ہاں ہے، اس کام میں اصل اور جڑ یہی عقیدہ ہے، جیسے کہ بظاہر اصل ایمان کی سلامتی ہے، جس طرح
मोमिनों को चाहिए कि तौहीद बारी ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल ईमान रखे। इसी तरह मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद के बारे में पुख्ता और मजबूत अकीदत रखे। जिस तरह मोमिन गुनाह से काफिर नहीं हो जाता, इसी तरह मुरीद का हाल भी है। अगर अकीदत दुरुस्त रहे तो किसी एकाद लग़्ज़िश से उसे तरीक़त की शाहराह का मुर्तद नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि साफ़ अकीदे की बरकत से वो उसे फिर हासिल कर सकता है। फिर कहने लगे कि एक बार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मकसूद तो उसका अकीदा है जो कोई नेक इरादे और पाक अकीदे से आए, और इस बात का यानी जो इस अकीदे से आए वही इस बात का अहल होगा, क्योंकि पुख्ता अकीदे से उसके अपने दिल को भी राहत मिलेगी और उस राहत को अपने सही अकीदे से दूसरों में भी वो पहुंचा सकेगा। उसके बाद फरमाया कि एक दफ़ा जो है वो लखनऊती से एक आदमी ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर क़ुद्दस सिर्रहू की खिदमत में आया और ख्वाजा ने पूछा, कहाँ से आए हो और किस नियत से आए हो? उसने सूरह फातिहा पढ़ने की दरख्वास्त की। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सब दोस्तों और फर्जंदों से कहा कि सूरह फातिहा पढ़ो। जब सब जमा हो गए तो फिर पूछा, किस नियत से आए हो? उसने कहा, उसी फातिहा की इल्तिजा करने के लिए आया था। ख्वाजा रो पड़े कि ऐसा ही अकीदा होना चाहिए। फातिहा पढ़ने के बाद फरमाया कि उस आदमी का अकीदा उसके अमल के बनिस्बत बेहतर है। हज़रात मोहतरम, इन तमाम के तमाम बातों से हमें यह सबक मिला कि हम जिस भी पीर कामिल को पकड़े, जो भी मुर्शिदे कामिल को पकड़े, उसको मजबूती से पकड़े। ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को करने को मन किया, जो हमारे लिए आसान लगा, उसको हम कर गुजरे, और जो चीज़ हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लगे उसको हम छोड़ दें। ऐसा नहीं है। मुर्शिद और पीर हमें जिस चीज़ को करने का हुक्म दे, हमारा शेख जिस चीज़ को करने का हुक्म दे हमें, वो हमारे लिए हमको बज़ाहिर अच्छी लगे या न लगे, हमको वो चीज़ करने से ख्वाह नफ्स पर हमारे कितने ही पहाड़ टूटे, लेकिन चूँकि शेख ने कहा है उस चीज़ को फ़ौरन कर गुजरे। अगर अल्लाह और रसूल की नज़र में मकबूल, महबूब और अल्लाह के विलायत के रास्ते पर अगर उसको चलना है तो शेख जो बोले वैसे ही करे और शेख के बताए हुए रास्ते पर चले। हज़रात मोहतरम, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जो भी मैंने अभी आपके सामने बातें बयान फरमाई, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।